الدارين آمين. في الحديث 21 أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. Al-Hajjaj bin Minhal beliau termasuk daripada Al-Basri. Al-Basri beliau termasuk daripada orang Basrah. Dan hadis beliau tersebut terdapat di Kutubus Sittah, bahwa Kutubus Sittah juga meriwayatkan dari beliau rahimahullah taala. قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقة السبخي. حماد bin Salamah beliau termasuk Basri juga, termasuk Al-Basri. Beliau termasuk ahli nahwu beliau, dan bahkan dikatakan bahwa beliau min a'lamin nas bi hadits Thabit. An Farqat As-Sabakhi. Farqat As-Sabakhi kunyah beliau adalah Abu Ya'qub Al-Basri. Kemudian mengenai jadikan hujjah atau tidak beliau tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama. Ikhtilaf al-ulama fi al-ihtijaj bih. Ulama berbeda pendapat apakah Farqat As-Sabakhi hadisnya tersebut, riwayatnya tersebut bisa dijadikan hujjah atau tidak. Wa an Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair beliau terkenal ulama besar, imam asy-syahid beliau, termasuk ulama yang syahid, imam besar. An Ibn Abbas. Ibn Abbas ma'ruf Ustaz al-Bahr al-Habr al-Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Anna imra'atan ja'at bibnin laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya arak sepuk dengan nina maranika datang membawa anaknya tersebut menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna ibni bihi jununun. Kemudian perempuan tersebut ketika menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku tersebut gila, ada kegilaan padanya, jogang di bahasa. Wa innahu ya'khudhu 'inda ghada'ina wa 'asha'ina. Dan sesungguhnya kegilaannya tersebut menguasai dia ketika makan ghada, itu pada makan pagi harinya, wa 'asha'ina, dan makan pada waktu malam. Fayukhabbithu 'alaina, maka ibni tersebut dia menjadikan berbuat buruk kepada kami. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa da'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dada daripada anak tersebut dan berdoa. Fatha'a tha'atan. Kemudian anak tersebut langsung muntah maraknika. Wa kharaja min jawfi mithlul jarwil aswadi fas'a. Kemudian keluarlah dari rongga anak tersebut seperti al-jarwi, itu seperti anak anjing atau seperti anak binatang buas yang berwarna hitam. Kemudian dia berjalan. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yang belum sedang membaca min alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابر بن سمرة. Muhammad bin Sa'id beliau termasuk daripada Kufi. Beliau termasuk daripada ulama Kufah, beliau termasuk orang Kufah beliau. Beliau terkenal dengan hafiz. Beliau terhafiz, bahkan dikatakan hafizan yuhaddithu min hifdhihi. Beliau tersebut meriwayatkan hadis tersebut dari hafalannya. Kuat hafalan mereka. Beliau sangat kuat hafalannya.
Banyak para ulama-ulama terdahulu Al-Mukarram mereka memiliki hafalan daya ingat yang sangat kuat. Dan salah di antaranya yang bermadhab Hanafi As-Sarkhasi, maknanya beliau tersebut ni waktu di penjara beliau mengimlakkan kitab ya sekitar 30 jilid dari kepalanya saja. Al-Mukarram dari kepala beliau waktu di penjara maknanya sin imlaan oleh murid ya sekitar 30 jilid. Ini kalangan ulun doan Al-Mukarram. Tiang belum kau bangkit, tiang belum kalah si api Al-Mukarram. Ngitung sekali HP boyat marah ni ke, pihak bahan sekali HP boyat marah ni ke. Pintaran HP kejadian tiang belum kau bersamaan bangkit ni ke. Al-Abdi beliau termasuk Al-Hafiz, beliau faqih juga. Dan beliau termasuk hujjah. Dan hadis beliau yaitu Yahya bin Abi Bukair Al-Abdi tersebut terdapat dalam kutubu As-Sittah. An Ibrahim bin Tahman beliau termasuk alim Khurasan. Beliau tinggal di Khurasan. Banyaklah bicara ulama mengenai beliau. An Simak bin Harb Al-Bakri. Derajat hadis beliau tersebut saduq. Dan dia tinggi derajat yang saduq. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Bahwa saya mengetahui batu di Makkah, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yusallimu alayya, bahwa batu tersebut mengucapkan salam kepada saya qabla an ub'ath, sebelum saya diutus dibangkitkan sebagai nabi dan rasul. Inni la'arifu al-an, dan saya mengetahuinya sekarang. Sampai saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ingat bahwa sebelum dibangkitkan memang sudah batu tersebut sudah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه قال حدثنا فروة قال حدثنا وليد بن أبي ثور الهمداني. فروة beliau termasuk al-Hafiz al-Thiqah. فروة bin Abi al-Mighra al-Kindi, Hafiz al-Thiqah. حدثنا الوليد bin Abi al-Thawr al-Hamdani. Beliau termasuk Kufi, namun beliau termasuk dhaif, ahad ad-du'afa. An Ismail As-Suddi, beliau termasuk imam mufassir. Kita akan sering menemukan nama beliau Imam As-Suddi dalam kitab tafsir. Beliau termasuk saduq dan tadi sampai thiqah. Derajatnya hanya sebagai saduq, berarti bawaan ni ke derajatnya. Ana Abbad bin Abi Yazid. Abbad bin Abi Yazid beliau adalah Abbad bin Abdullah. Yaitu Abbad bin Abi Yazid adalah Abbad bin Abdullah, atau disebut juga dengan Abbad bin Yazid. Beliau termasuk Kufi, yaitu orang Kufah. Ana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami pernah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, fa kharajna ma'ahu fi ba'd nawahiha. Kemudian kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian daerah di Makkah. Famarna bainal jibali wasyajar. Kemudian kami lewat di antara gunung dan pepohonan. Falam namurra bi syajaratin wala jabalin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Maka tiadalah kami tersebut melewati pepohonan dan gunung kecuali berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat luar biasa Al-Mukarram. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الأعمش عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذئب قد aq'aina ufudud dhi'ab. Bahasan beliau ni ke bahawa an rajulin, ketika mengatakan an rajulin min Muzainah atau Juhainah qala shalla Rasulullah,
Ketika rajulin tersebut, kalau rajulin tersebut ini termasuk daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu tidak akan memberikan pengaruh mengenai periwayatan hadis kalau itu seorang sahabat. Namun kalau bukan seorang sahabat, jelas hadis yang tersebut akan menjadi dhaif. Apakah dia tabi'i maupun setelah daripada tabi'i. Namun sahabat semuanya, karena kullu sahabi saduq. Semua sahabat tersebut udul. Kullu sahabi udul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat subuh. فإذا هو بقريب من 100 ذئب قد أقعينا. Maka tiba-tiba beliau di dekat biqaribin min 100 dhi'bin, itu 100 dhi'b. Nah, itu serigala. 100 serigala yang sedang duduk ik'a. Aq'ina tersebut duduk ik'a. Duduk ik'a tersebut sampun ikan barak ni kengeh indah ni ke barak ampura cara acong atau kol ni ke. Cong-congok ni ke. Cara acong-congok. Penganjang lain moncongok ni kita baran ik'a. Aq'ina wufudul dhi'ab. Mereka tersebut utusan daripada dhi'ab, utusan dari serigala. Berarti mengutus utusannya barak ni ke. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasiti para sahabat, taradakhu lahum syai'an min ta'amikum. Nabi bahasa Rasulullah, berikanlah sedikit. Taradakhu lahum syai'an, berikanlah kepada mereka, pada serigala-serigala tersebut, syai'an min ta'amikum. Itu sedikit daripada makan kalian tersebut. Wa ta'manuna 'ala ma siwa dzalika, maka kalian akan aman daripada selain demikian tersebut. Dalam artian berarti binatang ternak kalian tersebut tidak akan diganggu lagi oleh serigala tersebut. Ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan sampai serigala tu ini ngelapor. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hajata. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang mengadu, syakau as-sahabah, itu ashabun syakau, ay syaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajah, yaitu bahwa al-hajah bermakna al-qillah, bahwa mereka hanya memiliki sedikit makanan, tidak ada yang akan diberikan untuk serigala tersebut. Faqala fa'adinuhunna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adinuhunna. Nabi bahasa fa'adinuhunna, kata beliau i'lamuhunna billadhi dzakartum min qillatil hajah. Kalau begitu, beritahukan mereka barak serigala tersebut bahwa Nabi sak berdua tersebut adalah sekedik dan rakyat junjuk tiba serigala. Qala fa'adinuhunna. Kemudian mereka para sahabat tersebut memberitahukan tiba serigala ni ke. Fakhrajna walahunna uwaun, dan kemudian mereka serigala tersebut nika keluar nika sambil mengaum. Thumma qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim, wallahu alam bis-shawab. Kama lanjutan.